paminta. Paminta. Ano yung pamim? Imamarinig. Gago. Imamarinig. Sarap yan. Saan may sasalang yan? Doon sa air fryer. Imamarinig ko na para sa inyo mamaya. Para meron kayong masarap na tanghalian. Salmon. Yan. Ganyan yan. Inilamos mo yung ganyan. Yan. Likod. Yan. Ay, bababad na lang yan. Oo. Ganyan. Sabad lang yan.